Um, may I ask that why you choose Green City as your project title? Okay, so as you can see from our project, there's a seahorse statue in representation of Miri. And besides the fact that Miri is called the Green City, it doesn't really fit the criteria of green urbanization. So this is our vision for the future Miri, and that's why we chose this project. Okay, so you mentioned that because of the human population is rising, and then you said that we might eventually move to Mars. Do you actually believe that? I do, because according to some research, the population really is rising, and then sooner or later the Earth will not be able to contain any of us, and maybe some of us, but not all of us. As that's exactly why China decided to set a reproduction law thing, to make sure that the population isn't too much for China to handle. So today, this is we are talking about my geography project. This is our Mesra Alam project. It's about recycled products and items. This mountain, as you can see, is made out of recycled products. Inside has newspapers, and we use construction tape, which is able to be painted to paint it. And then we also use tin foil and saran wrap to make it waterproof. In the way, we also we incurred a problem, and the problem was it was not waterproof. So we tried putting a lot of layers, and then it worked out. Yeah, and that's how we solved our problem. So how this works is when rain comes, the water will flow down to our mountain, and then the water will be collected in the pond, as you can see in here. Inside the pond, there's pipes. The water will also go into the pipes, and there will be pressure to pressure it, and the water will slowly and then go into our flower pot, as you can see there, and then it will help us water our plants. May I know how the pump works? Is it how the... No, when the water falls, I'm gonna show you. When the water goes, see the water will go, and then slowly the water goes, and the pump, and then the pressure release, and then. Oh yeah, that's how it works. So it does not need any fuel or sources of energy? No. Okay, halo Cikgu. Ya, saya. Bolehkah saya tanya kenapa kamu ingin menghancurkan aktiviti ini? Oke. Ini sebenarnya adalah PBL lah, Project Based Learning. Jadi kita hendak mencungkil bakat daripada para pelajar untuk membuat apa-apa saja yang ada dalam silibus geografi. Dari sana mereka buat, and then mereka akan faham apa yang mereka buat, kemudian aplikasikan di dalam kehidupan seharian. Contohnya yang form 2 teknologi hijau. Macam mana mereka menghasilkan produk itu dan kaitkan dengan kehidupan masa kini yang hendakkan bumi yang lebih hijau. Jadi kita kena hasilkan produk yang mesra alam. Adakah Cikgu puas hati dengan produk-produk yang dihasilkan oleh murid-murid? Kali ini saya sangat berpuas hati dengan kumpulan tingkatan 1. Sangat banyak produk yang menarik, sangat banyak penyertaan jika dibandingkan dengan tingkatan yang lain lah. So ada perbezaan ke tingkatan 1 projek mereka? Kita kategorikan tingkatan 1, 2 dan 3 sebab aras pemikiran mereka tidak sama, jadi kita kena asingkan lah. Tajuk untuk setiap tingkatan? Kalau tingkatan 1 dia lebih kepada bentuk muka bumi. Jadi mereka hasilkan model-model bentuk muka bumi, dan juga ada yang buat model rumah yang mesra alam. Kemudian form 2 tingkatan 2 mereka lebih kepada teknologi hijau. Teknologi hijau, macam mana mereka hasilkan produk itu dan boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian. Kemudian tingkatan 3 sepatutnya ada kitar semula. Mereka menggunakan bahan-bahan daripada kitar semula dan hasilkan barang-barang yang lain. Jadi semua ini berkaitan dengan alam sekitar. Jadi melalui subjek geografi ini
kita boleh menerapkan nilai-nilai moral dan juga nilai-nilai alam sekitar dalam kehidupan mereka. Akankah cikgu anjurkan aktiviti ini pada tahun yang Akan datang. seterusnya? Okay. Biasanya kita akan anjurkan setiap tahun kalau boleh. Memang tujuan kita untuk menganjurkan ini setiap tahun untuk mencungkil bakat daripada setiap pelajar yang ada di sekolah inilah. Oke, terima kasih cikgu. Sama-sama.